KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं पसरूर के नवाही इलाके धारीवाल में, जहां पर कादियानी जमात के मेंबर्स की तरफ से इंतहाई एक संगीन नौयत का जो है वो दहशत गर्दी का वाक़या जो है वो पेश आया है। यहाँ पर कादियानी जमात के मेंबर्स ने मुसलमानों के ऊपर फायरिंग की है, उनको डंडों से मारा है, उनको ईंटों से मारा है और इस तमाम तर वाक़े के अंदर जो दो मुसलमान हैं उनको फायर लगे हैं और जो दीगर अफराद हैं वो शदीद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। इस तमाम तर वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए हम जो ये इलाका है धारीवाल इसमें मौजूद हैं और अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये तमाम तर वाक़या जो है वो क्यों पेश आया, कादियानियों के ये जो हैं इस दहशत गर्दी के पीछे क्या मकासद हैं और इनसे वो क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि जो अहले इलाका हैं वो क्या गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव धारीवाल में और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इसरार साहब। मोहम्मद इसरार साहब जो हैं वो इस तमाम तर वाक़े के चश्मदीद गवाह भी हैं और उसके साथ साथ ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके ये मुद्दई भी हैं और इस वक्त हम उनके घर पर बैठे हैं और इसके अलावा जो है वो अहले इलाका एक बड़ी तादाद में जो है उनके घर मौजूद हैं और बड़ी शोक की कैफियत है। आइए इनसे जानते हैं कि ये तमाम तर जो वाक़या है इसकी क्या तफसील है। इसरार साहब, सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा दुख का इज़हार करते हैं ये सारा जो वक़ूआ हुआ है और जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज़ख्मी हुए हैं कादियानियों की फायरिंग से। आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि ये जो कादियानी जमात की तरफ से दहशत गर्दी ये जो की गई है ये सारी, इसकी क्या तफसील है, इसका क्या बैकग्राउंड है सारा? सर, इधर एक मस्जिद का तनाज़ा है जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों की है, ठीक है। तो अब जब इंडिया से हिजरत करके कादियान आए हैं, कादियानी आए हैं, मरज़ई आए हैं, तो इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इन लोगों ने कुछ थोड़ा पैसा लगाया मस्जिद पे, बाद में लोगों को वर्गलाया, ठीक है। कुछ हमारे मुसलमान भाई इन्होंने मरज़ई भी किए उस टाइम, ठीक है, और फिर उस मस्जिद पे कब्ज़ा किया, ठीक है। वो हम लोग अपनी मस्जिद लेने के लिए पसरूर थाना सदर जा रहे थे, ठीक है। तो कादियानियों ने हमें रास्ते में रोक के फायरिंग की, हमारे साथ शदीद ज़्यादती की और हमारे लड़कों को ज़ख्मी किया, ठीक है। इसलिए हम अपनी मस्जिद लेने के लिए चीखो पुकार कर रहे हैं कि हमें मस्जिद मिले। अच्छा इसरार साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये जो मस्जिद है ये पाकिस्तान बनने से पहले की है, तो क्या अब पाकिस्तान बनने के बाद से लेके और जब कादियानियों को काफिर करार दिया गया 1974 में, उस वक्त के बाद से अब तक क्या कोशिशें नहीं की गई इसको छुड़वाने के लिए और मुसलमानों ने क्या कोशिश नहीं की कि ये मुसलमानों के पास वापस आ जाए? सर, ये कोशिश बहुत की गई है, हमारे आबाओ अजदाद ने भी कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे कादियान बहुत अक्सरियत में ज़्यादा हैं और एक दहशतगर्दी की तंजीम की तरह हैं, ठीक है। इनके पास बहुत ज़्यादा असला है और इनको पैसे की बहुत ज़्यादा बाहर से फंडिंग आती है, ठीक है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा हमारे आबाओ अजदाद ने कोशिश की है लेकिन वो नहीं हासिल कर सकी। अभी हमारी नए लड़कों की जनरेशन ने कोशिश किया और अहले इलाका ने मिल के कोशिश की थी कि कानूनी तरीके से मस्जिद ली जाए। वो मस्जिद लेने के लिए ही हम जा रहे थे और इन्होंने हम पे फिर हमला कर दिया, जिसमें हमारे लड़कों को फायर लगे, कि कुछ को डंडे भी मारे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा हमारे साथ ज्यादती की गई है। नाज़रीन, आप ये सुन सकते हैं इसरार साहब की गुफ्तगू। कादियानी जमात जो है वो पूरी दुनिया में ये ढंढोरा पीटती है कि जनाब हम पाकिस्तान में जो हमारे पे बड़ा जुल्म होता है और पाकिस्तान में हमें जनाब आज़ादी नहीं है और पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं उनको कोई आज़ादी नहीं है। इस वाले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को वो बदनाम करते हैं, लेकिन असल चेहरा कादियानी जमात का अगर आपने देखना हो तो वो ये है। ये जो गाँव है ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग ख़ुद यहाँ पे आ सकते हैं और ख़ुद आप लोग यहाँ पे आके ख़ुद सर्वे कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और इस सारे इलाके में घूम फिर के देख सकते हैं, लोगों के साथ रिव्यूज़ और व्यूज़ उनके जान सकते हैं। ये कोई ऐसा इलाका नहीं है कि हम यहाँ पर कादियानी जमात वाले अक्सर ये कहते हैं कि जनाब ये अपनी तरफ से स्टोरीज़ घड़ते हैं, तो ये हमने अपनी तरफ से स्टोरी नहीं घड़ी। तो आप लोग खुद आकर देखें कि मुसलमानों के साथ जो है ये किस कदर जुल्म किया जा रहा है। ये वाकया रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की खुली मिसाल है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि
جو اقلیت ہے وہ اکثریت کے جو حقوق ہیں ان پہ ڈاکہ مارتی ہے. قادیانی جماعت جو ہے وہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر ہے, اور پاکستان میں ان کی چند ہزار تعداد ہوگی, وہ تو بڑے جھوٹ بولتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ناظرین یہ جو واقعہ ہے یہ بیسک ہیومن رائٹ جو ہے اس کی جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں یہ اس کی خلاف ورزی ہے. یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بلکہ میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہیومن رائٹ کونسل ہے, ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان ہے, اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹ واچ ہے, اور جتنے عالمی ادارے ہیں جو کہ انسانی حقوق کے ہیں, وہ اس واقعے کا نوٹس لیں, اور قادیانی جماعت جو ہے جو کہ اس کو ایک بطور دہشت گرد تنظیم کے پوری دنیا میں اس کو بین کیا جائے. اور عالمی عدالت انصاف سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو قادیانی جماعت کے جو کیسز ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں, یہ ایک نہیں ہے, یہ گائے بگائے ہمارے سامنے اکثر اوقات آتے رہتے ہیں, ان کیسز کو بھی دیکھیں. اور اس طرف بھی عالمی یہ جو میڈیا ہے اور یہ جو ذرائع ہیں ان لوگوں کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو قادیانی جماعت پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتی ہے اقلیتوں کے حوالے سے, وہ اس کو بھی دیکھیں. اصل چہرہ یہ ہے کہ قادیانی مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں, نہ کہ یہ ہے کہ مسلمان قادیانیوں پہ ظلم کرتے ہیں. جی اسرار صاحب, یہ تمام تر واقعے کے جو ہیں آپ چشمدید گواہ بھی ہیں اور یہ اس کے کیس کے مدعی بھی ہیں, تو ایف آئی آر جو کٹ چکی ہے اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا. سر یہ جو ایف آئی آر کٹ چکی ہے نا, یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں کٹی. ایف آئی آر میں دہشت گرد کے الاؤ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, دہشت گردی واقعہ ہے یہ, کیونکہ راستے میں روک کے فائرنگ کرنا, زیادہ پریشر دینا, تو یہ تو دہشت گردی میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اور دہشت گردی میں نہیں آیا یہ ایک عام سی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. یہ جو فائر لگا ہے اس کی 324 تو بنتی ہے, وہ تو بنتنی چاہیے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس کو دہشت گردی میں لیا جائے, اور دوسرا ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ان کو نرمی دی جا رہی ہے, ان کے ساتھ نرمی پیش کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ڈر ہے کہ یہ چند دنوں کے بعد واپس آ کے پھر ہم پہ حملہ کریں گے, ٹھیک ہے. ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ ہے, ٹھیک ہے. اس اسلحے کی ہمارے پاس تصویریں اور ویڈیوز بھی ہیں, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. جیسے اسرار صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ جو ایف آئی آر ہے اس میں کئی لوز جو دفعات ہیں یا لوز پوائنٹس جو ہیں وہ ڈالے گئے ہیں, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ قادیانی جو ملزم ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں, اور وہ دوبارہ سے اگر ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور وہ باہر آ جاتے ہیں تو یہاں پر وہ پھر ایک خوف کی جو فضا ہے وہ قائم رہے گی, اور ان کو ہمیشہ سے یہ خدشہ رہے گا کہ پھر ہم پر کوئی حملہ نہ کر دے. اور اس کے اثرات ہم آپ کو ہمارے کیمرہ مین سے میں بلکہ کہوں گا کہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اہل علاقے ہیں وہ شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں. ہم جب یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ کئی ایسی فیملیز ہیں جو کہ یہاں سے گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں. ناظرین, قادیانی جماعت کی طرف سے کیے گئے اس تمام تر دہشت گردی کے واقعے میں جو ہے وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. اس میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے اسٹریٹ فائرز لگے ہیں, اور ایک جو بھائی ہیں وہ میرے ساتھ اس وقت زخمی حالت میں موجود ہیں. الحمدللہ اللہ نے ان کی جو ہے زندگی جو ہے وہ بچا لی. ان کا نام اکمل شاہین صاحب ہے. اکمل صاحب یہ بتائیے گا یہ جو سارا واقعہ ہے یہ کس طرح پیش آیا, اور آپ کو یہ قادیانی جماعت والوں نے جو کی طرف سے جو دہشت گردی کی گئی ہے یہ سارا کیا واقعہ, کیوں فائر مارے آپ کو؟ جی ہم گھر سے باہر نکلے تھے, قانونی کارروائی کرنے کے لیے چلے تھے, تو قادیانی کو پتہ لگا کہ یہ قانونی کارروائی مسجد چھڑانے کے لیے چلے ہیں, تو انہوں نے ہمارے پہ فائرنگ کرنا شروع کر دی, اور ہمیں انہوں نے فائر مارے, ڈنڈے مارے, اینٹیں ماری, اور ہمیں ادھر گھیر دیا مار کے. ناظرین, ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ یہ وقوع پیش آیا, اور ہمارے ساتھ یہاں پہ اہل علاقہ اور اس علاقے کے ایک جنرل اسٹور کے مالک ہیں ابرار صاحب, وہ بھی موجود ہیں, اور جو کہ اس واقعے کے چشمدید گواہ بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا جو واقعہ ہے یہ کیونکہ اس کے گواہ بھی ہیں چشمدید, تو اس کی تفصیل ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ابرار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ اس کی کچھ تفصیل بتائیے کیسے پیش آیا. میں دکاندار ہوں, ادھر ہی دکانداری میں کر رہا تھا. یہ ہمارے بھائی تھے جو ادھر مسجد کا جو چل رہا تھا نا ایشو 7 بیت اللہ میں, تو اس کو یعنی کہ اس کی کچھ بات وغیرہ کرنے کے لیے یا خالی کرانے کے لیے جا رہے تھے, تو بس جانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے فائرنگ کر دی. میں بھی ادھر چھپ کے دیکھتا رہا ہوں, تو شٹر میں نے نیچے کر دی, اندر ہی تھا میں. تو اس کے جب فائرنگ کی ہے تو 2-3 ہمارے بھائی جو ہیں زخمی ہو گئے تھے. تو اس طرح ہی بتایا بس. باقی بعد میں پولیس کو 15 پہ کال کی, وہ آئی ہے, انہوں نے پھر ان کو پکڑا. ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں یاسر صاحب کے گھر, اور یاسر صاحب جو ہیں ان کو بھی اس تمام تر واقعے کے اندر جو ہے وہ ٹانگ میں گولی لگی, جیسے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ان سے ہم جانیں گے اس واقعے کی کیا تفصیل ہے اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ کس طرح پیش آیا. جی یاسر صاحب ذرا اس کی تفصیل بتائیں گے آپ.
हम मुसलमान भाई मस्जिद हासिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे। हमें रास्ते में अहमदियों ने रोका और हम पे फायर किया और हमें ज़ख्मी हालत में ईंटें वगैरह मारी और मुझे गोली लगी है और मेरे कज़न को भी एक फायर लगा और ये सब मामला हुए हैं। ये पहले भी कादियानी जो मरज़ई हैं, ये पहले भी इलाके में दहशतगर्दी डराते धमकाते हैं और फायरिंग करते रहते हैं और कादियानियों ने इन्हें असला वगैरह काफ़ी ज़्यादा लेके दिया हुआ है और ये हमें मज़लूम लोगों को तंग करते रहते हैं। नाज़रीन, आपने अहले इलाका की जो गुफ्तगू है वो भी सुनी और जो ज़ख्मी हैं उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी। इन सब का ये जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये जो कादियानी जमात की यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, ये इनका दहशतगर्दी का कोई पहला वाक़या नहीं है। ये इनका वतीरा रहा है कि वो अहले इलाका को हमेशा से डराते धमकाते रहे हैं, उन पर जुल्म करते रहे हैं और उनको ये तमाम तर जो फंडिंग है ये भी कादियानी जमात की तरफ से प्रोवाइड की जाती है ताकि वो यहाँ पर अपना धौंस जो है वो जमा सकें। नाज़रीन, ये है कादियानी जमात का असल भयानक चेहरा। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।